तेज गलमारा खूब गुरुत्वपूर्ण जहाँ 18तम लोकसभा निर्वाचन में गुरु महातो झारखंड में तिगुलेना उनिया सर्टिफिकेट इशू करना कल्याणी सब डिविजन लोगिया अदो ओडे मास डिपुटेशन एमरिया भाग भाग करना 6/8/2024 माने विश्व आदिवासी दिवस पाइटी माना चेक विकल्प को एमेदा भित्ति सीआरआई बन घेरावा सीआरआई तारीख को करते पासना हुआ मांग प्रति एसडीओ सीआरआई ऑफिस रे डिपुटेशन केंद्र जिला कोऑर्डिनेशन कमिटी दुर्ग हुआ बनाव हुआ जहाँ को बनाव बानू डिपुटेशन इंटीग्रेशन लेटर मेमोरेंडम को दायित्व प्रतिशान पार्सल साथे कमी रे सारा बेड़ा जोड़ा मेनाया सारा दिन भारी संगठन रामदास किस्कु नवा पदरे आगुना वार्किंग कन्भेनार हिसाब से गलमाराव यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन को आदि आयमा प्रोग्राम साबोना से कमी होरा डहार एबन फेडोना मेनखान जहां नित्रेन आपर एमएलए एमपी विधाबन घरावे तो उनको की जहां लेका उनको जन वार्ता से संदेश एम लेका बन उनको इदा से बा कथा रखब कना तेहें आदो उनको ठेन को खोला चिठी एन परे हो एम कथा रखब खोला चिठी बन बा आपे दायबद्धता चेत कना आपे हो पब्लिक से नोआ लई रिया दुइजनी तो आमना अदो ना हो गलमाराव इलेक्शन मैनिफेस्टो रेमा टीएमसी पास्टा से खोना क्लियर के और कने कना जे महातो को आदिवासी को यू आदि दाड़े लेन का हमारे यूनाइटेड फोरम से कोई क्लियर करना है यूनाइटेड फोरम खूब सजाग मेनाया उनको जेमन 20 सेप्टेम्बर रेल को कर्मसूची को दोहो कदा नवा भागरा हो तेहिं नोडे ओरपार गलमारा होते विभिन्न सामाजिक संगठन कदा खूब दायित्व सला नोडे आले तेहिं जहाँ आले गलमाराव किदा नोरे भागना गे 2026 विधानसभा निर्वाचन रहो नोडे जदि गुरुन महातो एग्नेस्ट स्टेप बांग हताव गनोमा ताले 16टी जहाँ रिजर्व सीट मेना एमएलए और एमपी सीट मेसाते जोतोरे आदो महत्व गुड़ा ताले नोआ भागना हो नोडे गलमाराव एवं समय उपयोगी उपयुक्त पदक्षेप हताव नोआ बुझियो दरकार भावना तो नौका यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन सानाम पाहटा के उन्हें भावना कदा मेनखान तेहिं जहाँ कथा गटायना ओना दो दारायकान 2026 इलेक्शन रे विधानसभा इलेक्शन रे जाते महातो को एसटी रिजर्वशिप रे आलो को तेगु दाड़िया मा ओना लागित तेगे नोआ झारग्राम लोकसभा रे जहाँ गुरु महातो तिंगु लेना फेक एसटी सर्टिफिकेट तेगे ओना विरुद्ध रे कल्याणी एसटी उठेन मिट्टांग काजाक सहित मिट्टांग डिपुटेशन एम हुआ हजार और जावरा कते ओना दो 6 আগস্ট दिन गटायना एवं नोडे तो खाली गुरु महातो मतो दो बा महातो एसटी बांग कना खबर से नोआ मेसेज राज्य सरकार हो केंद्र सरकार बराइतो लगी तेगे नोआ दो करा हुई कना साउते नोका आलो उन्हें भावना तो हुई कना ये नोआ इतते आईन अदालत हाबी हो चला अभियोगा चेदा से नुकु आको जहाँ दिव्या कम्युनिटी लई कते स्टूडेंट को एमाकाव दिया महातो आदुल दिव्या कना तो बांग ओना हो किलुआ एवं उनको लाहा जेनारेशन रे आको एसटी सर्टिफिकेट मेना से बांग आसा जायगा रे आको एसटी ना आइडेंटिटी ना सो झोतो के नेलोगा प्रयोजन रे यूनाइटेड फोरम खन आले दो राज्य सरकार ठेन सीबीआई तदंत ना हो दाबी आले नोआ उन्हें भावना हितु मेना चेदा से राज्य सरकार प्रच्छन्न चेदा प्रकाश समदस्ते फेक एसटी सर्टिफिकेट उडुक आले नौका हलो उन्हें भावना जहाँ तीन फेक एसटी को बोलो कना चाकरी रे उनको लिस्टाते मिट्टांग बुकलेट लेकाते तैयारते राज्य सरकार गेले सदर जे नौका चेदा हुयुग कना
ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤউᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱯᱷᱳᱨᱟᱢ ᱚᱯ ᱚᱞ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤরিয়াসলি ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ এবং হরে সচেতনের কোয়া সাথে সিআরআই রে আবো মিটান ডিপুটেশন বন এমা তো ওনা দিন দো আউরি গোটা মেনখান ওনা হল লবন গে এম হুয়া কারণ দো মিটাং গে যে যাহাই প্রকৃত আদিবাসী কানা উনকুয়ার স্বার্থ বাং রক্ষা কাতে যাহাই আদিবাসী কো বাং কানা উনকু সে সরকারের মদতে এমেদা এবং নেসা নির্বাচনী ইস্তাহার রে প্রকাশ্যে সমর্থন কাকুয়া যে ওনায় করাওয়া নোয়া ইদিলেন নোয়া ইদি কাতে ইউনাইটেড ফোরাম তোলা চিঠিতে আড়াগা যে আবর নির্বাচিত এমএলএ এমপি को एसपी सीट खन जहाँ दाड़ी उनको मतामत बाड़ा हुआ चेक को खर्च करना नुकु नवा को समर्थन देता राज्य सरकार और राज्य सरकार प्रकृत आदिवासिया दाबी एंडेल दीदी काते जहाँ आदिवासी हानते आदिवासी को लगी तो आया मजा दिल्ली हुआ उनका आंदोलन करा हुआ ओनाते तेहिया मीटिंग दो आदि मिटांग गुरुत्वपूर्ण मीटिंग ताहेकना एवं आदिवासिया जातिसत्ता रक्षा लड़ाई रे तेहिं नावा काते आरो मिटांग दिए गेले যে অন্তরতে জমে দেওয়া হয়ে মানে হয়ে যে আদিবাসীরা জাতিসত্তা রক্ষা লেগেছে আমার টেকা দাঁড়ান লেগেছে যাতে করে তাহেন তখন শত সংগঠন এগিয়ে হওয়া মানসিকতাতে কিন্তু এখানে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন মেখান প্রত্যেকটা সংগঠন নিজে নিজে কামি দেবো কামিয়ে গিয়া এতে রকম অনেক খানা যে অনেক চালা লেখা ভালো চিতার আর যাহা কলালে ওই যে মানসিকতা ওনা মানসিকতা সাহা হয়ে সাঁওতা রেবন কামিয়া জুমিন যেমন কামিয়া নয়া গে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱚᱨᱟᱢᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱪᱤᱛ ᱢᱚᱱᱮ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠᱚᱛᱟ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱥᱟ আচ্ছা নয়া তো এই মানে এক মাস মানে লাহা খয় যে নয়া প্রোগ্রাম তো চালু কানা যে 7 তারিখ রে দুর্গাপুর রে নয়া পার্ক ক্লাব আর কি ওর পার্ক ক্লাব নডে তো মিটিং দহ হইনা আবা ইউনাইটেড ফোরাম হয় এবং সানাম কোগে মেন হই কানা সেগি সেগি রে ইনা কোয়ার 46টি সংগঠন রে মেনা কো রেহᱚᱸ 46টি সংগঠন রে যাহাই নেতা বা নেতৃত্ব को उनका तो सारा दो किंतु बाको एमदा नवा दो ठेक तबु नोडे जहाँ दिन को जारा होना अंतत प्राय 10टी 12टी संगठन हर को जारा होना ताते किछु विषय आलाप आलोचना होई काना किछु राखा हेई काना एवं ओना परिप्रेक्षिते किछु डिसिजन होई काना नोडे बेस किछु डिसिजन होई काना जेमन आलेले उद्धरेदा যে আরেকটু কনভেনার গ্রুপের আরেকটু তৎপর হওয়া দরকার ওনা হতেতে যাতে আরেকটু ভাগি কামি হুয়ুক মা ওনা হতেতে সিনিয়র মোস্ট আবরেন নাই যার রামদাস কিসকু উনি বন ওয়ার্কিং কনভেনার হিসেবে বন দহ দিয়া আর এখন আপাতত কনভেনার হিসেবে যাহাই নাই রতন উনিকে বেনায়া এটা ওয়ার্কিং কনভেনার হিসেবে রামদাস কিসকু নড়ে সর্বসীমা সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ হয়েছে আর নিয়ে ছাড়া বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েখানা আপনাদের বাড়াই গিয়া সানাম কোগে যে গরুর মাহাতো নিয়ে কল্যাণ সমিতি সহ ইউনাইটেড ফোরাম হো অভিযোগ করায় কিন্তু যাহাতে হয় সার্টিফিকেটে নাম করায় ওনাদের এসডিও কল্যাণী সুতরাং এসডিও কল্যাণীকে যদি বাবুল দরমারা তাহলে গরুর মাহাতো বিষয়ে চিকাতে সার্টিফিকেটে নাম করায় ওনার তলব তো যদি বাবুল করা হলে তাহলে হয়তো ফয়সলা তো বাবুল করা যায় ওনার হতে একটা সিদ্ধান্ত হয়েখানে 6/8/2024 ওনা তো কল্যাণী এসডিও হয় আবু দরবার বন চালা এবং নদিয়া জেলার যাহাই হেনা কোয়া আবরের কোঅর্ডিনেশন কমিটি উनको দায়িত্ব এম হয়ে নিয়ে ছাড়া নোয়া কল্যাণী যাহা ডেপুটেশন ওনাকে সামান কাতে দক্ষিণবঙ্গরে বেশ কিছু জেলারে যাহা কোঅর্ডিনেশন কমিটি হয়ে কানা যাহাতে বাং হয়ে কানা ওটা তো কোঅর্ডিনেশন কমিটি তৈয়ার হয়ে আর কোঅর্ডিনেশন কমিটি যাহাতে তৈয়ার হয়ে কানা ওটা তো ওনা পাশে মিটিং দহ হয়ে ওনটাকে সিদ্ধান্ত হাতাও হয়ে কানা এবং মোটামুটি ঠিক গিয়া কোনো অসুবিধা তো বলুয়া